ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. барномаи иттилоотии ахборо бо муҳимтарин хабари гузоришҳои тоза ки ҳамкорони мо омода намуданд мустақиман манзуратон менамоем. дар студия бо шумо ҳамрази абдулмаҷид ва мадина назарова. имрӯз дар шаҳри душанбе нишасти сеюми пешвоёни эътилоф оид ба об ва иқлим доир гардид. дар ҳамоиш оид ба ҳалли масоили обу иқлим асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон, намояндагони як қатор кишварҳои олам ва коршиносони ташкилоту созмонҳои бонуфузи ҷаҳонӣ иштирок намуданд. таваҷҷӯҳ намоед. 4 июн асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар бустонсарои шаҳрии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар нишасти сеюми пешвоёни эътилоф оид ба об ва иқлим иштирок ва суханронӣ карданд. дар ҳамоиш оид ба ҳалли масоили обу иқлим намояндагони як қатор кишварҳои олам ва коршиносони ташкилоту созмонҳои бонуфузи ҷаҳонӣ иштирок карданд. кори нишасти сеюми пешвоёни эътилоф оид ба об ва иқлимро Петери Таалас, дабири кулли ташкилоти ҷаҳонии обу ҳавошиносӣ ифтитоҳ карда, суханро ба президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дод. муҳтарам дабири кул, муҳтарам пешвоёни эътилоф, хонумҳо ва ҷанобон, пеш аз ҳама шуморо барои ташрифатон ба ҷумҳурии тоҷикистон хайрамақдам мегӯям. нишасти имрӯзаи мо дар арафаи конфронси дуюми душанбе оид ба 10 солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 баргузор шуда истодааст. ҳадафи асосии ин чорабинӣ суратбахшӣ ва татбиқи масъулияту ӯҳдадориҳои қаблӣ ва таҳрику ташвиқи амалҳои тоза мебошад. таҳлилон нишон медиҳанд ки бо вуҷуди талошу кӯшишҳои зиёд мо дар раванди дастрасӣ ба ҳадафҳои рушди устувор хусусан дар бахши об хеле ақиб мондаем. боиси қаноатмандист ки пешвоёни эътилоф обу иқлим низ ба ин самт таваҷҷӯҳи хоси худро равона сохта дар таҳия ва пиёдасозии иқдомоти нав ҷидду ҷаҳд карда истоданд. итминон дорам ки имрӯз мо нақшаи амали худро тасдиқ мекунем ва татбиқи он дар ҳалли мушкилоти обу иқлим натиҷаҳои дилхоҳ ба бор хоҳад овард. ин амалкард ҳамчунин саҳми муносиби мо дар раванди омодагӣ ба конфронси оби созмони милали муттаҳид ки дар соли 2023 хоҳад буд. чуноне ки медонед конфронси соли оянда бо ҳамраисии ҷумҳурии тоҷикистон ва подшоҳии нидерланд баргузор мегардад. ضمن آن ما کوشش به خلق خواهیم داد که همبستگی مسائل آب و اقلیم از موضوعهای محوری این همایش مهم جهانی گردد. قابل ذکر است که کنفرانس دوشنبه نیز همچون چهاربینی کلیدی آمادگی به کنفرانس سال 2023 همبستگی زیچ ذخیره‌های آب و تغییر آبی اقلیم را در مرکز توجه خود قرار خواهد داد. حاضرین گرامی، نظام همگرایی شده حل مسائل آب و اقلیم برای تاجیکستان خیلی مهم است. زیرا ذخیره‌های آب در رشد استوار کشور ما نقش کلیدی دارند. ولی در عین زمان این ذخیره‌های حیاتاً مهم امروز زیر تأثیر شدید تغییرات اقلیم قرار گرفتند. حالانکه کشور ما کشور صنعتی به شمار نمی‌رود. ما از منبرهای بلند همایش‌های جهانی بارها آید به آبشوی با صورت پیریک‌ها و عاقبت‌های ناگوار این روند سخن گفته‌ایم. این مسئله در حقیقت خیلی مهم است، چون که پیریک‌ها سرچشمه اساسی آب‌های شیرین به حساب می‌روند و ذخیره‌های آنها زیر تأثیر گرمشوی گلوبالی با صورت کاهش یافته ایستادند و خصوصا در جمهوری تاجیکستان. طبق گزارش پنل بین‌الحکومتی آید به تغییرات اقلیم درباره اقیانوس‌ها و کریوسفر تا آخر 100 ساله روان 3/1 پیرک‌های جهان می‌توانند از بین روند. در کشور ما تنها در یک چند ده ساله آخر بیش از 1000 پیریک‌ها پوره از بین رفته. حجم عمومی پیریک‌های کشور به اندازه تقریبا 3 برابر
کم گردیده است. من باوری کامل دارم که پگاه که یک قسم شما سفر دارین در این موضوع هایی که اساساً آبی قریب نسبی زیادی آسیای مرکزی در این منطقه تشکل می‌یابند، خودتان شاهد حال می‌گردید. طبق حساب کارشناسان 3 سال آخر گرمترین سال‌ها در تمام دوره مشاهده‌های هواشناسی در سیاره به شمار می‌رود. مسلم است که ادامه این روند با در نظر داشت افزایش با سرعت طلبات با آب بر اثر زیاد شدن شماره اهالی و رشد اقتصاد با عاقبت‌های ناگوار آورده می‌رسد. یکی از نمونه‌های واضح این گفته‌ها وضع تأمین آسیای مرکزی میباشد. اگر در سالهای 60 عصر گذشته تأمینات آب به سر هر یک نفر اهالی در منطقه سالانه زیاده از 8000 متر مکعب را تشکیل کرده باشد، این نشان دهنده امروز زیاده از 4 برابر کم گردیده است. این نشان دهنده از حساب افزایش اهالی هم هست، چون که در سالهای آخر افزایش اهالی در آسیای مرکزی بی نهایت زیاد شد. امروز قریب 90 میلیون. از سالهایی که ما گفتیم همگی 20-25 میلیون اهالی را در بر میگیرد. اکنون این رقم در یک سال همگی از 2000 متر مکعب عبارت است. طبیعی است که این مسئله داغی روز باید در محور توجه خاص جامعه جهانی قرار داشته باشد. از به همین خاطر من در جلسه نخستین ما در قالب پیشوایان ماه مارت سال گذشته پیشنهاد کرده بودم که سال 2025 سال بین المللی حفظ پیریک‌ها اعلام گردد. امروز ما جهت تطبیق این تشبوس در همه سطح‌ها کاربری نموده ایستاده‌ایم. اطمینان کامل دارم که این پیشنهاد با دستگیری پیشوایان محترم به نقشه عمل وارد گردیده ما از طرف جامعه جهانی نیز پشتیبانی همه جانبه خواهد یافت. اعلان شدن روز جهانی پیریک‌ها، تأسیس خزینه بین المللی حفظ پیریک‌ها، تشکیل شبکه متحده گلوبالی اطلاعاتی کریاسفر و مکانیزم بین المللی از نتیجه‌های نظررسی تطبیق این تشبوس خواهند بود. این اقدامات با آسان گردیدن دسترسی به اطلاعات دقیق و سریع وقتی عاید به کریاسفر مساعدت می‌نماید. همه این نتیجه برای تأسیس شبکه گلوبالی اطلاعاتی آب که در دایره ائتلاف ما پیش برده می شود سهم مناسب خود را خواهند داشت. محترم پیشوایان ائتلاف، گزارشی به نزدیکی نشر شده پنل بین حکومتی عاید به تغییرات اقلیم تاکید می نماید که این روند نظر به انتظاری های موجوده سرعت بیشتر پیدا کرده امکانیت های اندیشیدن چاره ها را محدود کرده ایستاده است. مطابق شوی یکی از عنصرهای اساسی در این روند می باشد که اجرای چاره های وابسته به آن باید از جانب حکومت های کشورها و دیگر بازیگران کلیدی گسترش بخشیده شد. واقعا ذخیره‌های آب در جاده مطابق شوی نقش مهم دارند. آنها اینچنین برای کاهش دادن تهدیدها و دسترسی به استواری بر ضد این روند مهمند. در اینجا می‌خواستم توجه شما را به یک نقطه دیگر جلب نمایم که نشان دهنده های واضح این گفته هاست. این رشد ساحه هیدروانرژی است که تولید کننده انرژی سبز می‌باشد. طبق گزارش اساسات جهانی هیدروانرژی تحکیم این ساحه در برابر تأمین رشد اقتصادی همچنین در مطابق شوی با پیامدهای تغییرات اقلیم می‌تواند نقش کلیدی داشته باشد. این گزارش تاکید می‌نماید که تا 2 درجه چینک سلسی برای نگاه داشتن گرمشوی گلوبالی برای دوره تا سال 2050 تقریباً 850 گیگاوات اقتدار الهه‌ای برای برخی آبی لازم می‌شود. برای تا 1.5 درجه چینک سلسی محدود کردن بالاروی حرارت زیاده از 1200 گیگاوات برق ضرور است. حالا در دنیا به نقشه‌گیری و ساختمان نیروگاه‌های برقی آبی با اقتدار عمومی 600 گیگاوات
ادامه دارد و زیاده از 600 گیگاوات دیگر علاوه ضرور دانسته می شود. امروز در تاجیکستان که دارای ذخیره‌های فراوان هیدروانرژی می باشد، ساختمان نیروگاه برقی آبی روغن با اقتدار 3600 مگاوات ادامه دارد. این نیروگاه در برابر استحصال نیروی برقی سبز و دسترس اینچنین در اداره استوار ذخیره‌های آب، کاهش دادن خطر سیل آبخیزی، خشکسالی و کم کردن پرتاب گازهای گلخانه‌ای به اتمسفر سهمی مناسب خواهد داشت. طبق حساب متخصصان اگر 17 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برقی که در روغن تولید خواهد شد در نیروگاه‌های برقی با استفاده انگشتان استحصال گردد، پرتاب گاز کربن به اتمسفر زیاده از 13.5 میلیون تن را تشکیل خواهد. در صورت استفاده بردن مواد نفتی آن قریب 10 میلیون تن و در مورد استفاده گاز طبیعی زیاده از 6.5 میلیون تن را تشکیل می‌دهد. همین طریق نیروگاه روغن در کاهش دادن پرتاب‌های گاز کربن به اتمسفر سهمی خیلی ارزنده خواهد شد. ما اطمینان داریم که مسئله مذکور نیز با در نظر داشت اهمیت آن در حل همگرایانه مشکلات آب و اقلیم در آینده مورد توجه اعضای ائتلاف قرار خواهد گرفت. حاضرین گرامی، ما نقش پیشوایان ائتلاف را در پیشبرد روزنامه همگرایی شده مسائل آب و اقلیم مهم ارزیابی می‌نماییم. نقشه عمل پیشوایان در این روند سهمی مناسب خود را خواهد گذاشت. با استفاده از فرصت ما بار دیگر آمادگی خود را برای تطبیق نقشه مذکور و پیشبرد روزنامه هم آهنگ شده آب و اقلیم در همه سطح ابراز می‌نماییم. کنفرانس آب دوشنبه، کنفرانس اقیانوس‌ها در پرتغالیا، اجلاس 27 جانب‌های کنگره سازمان ملل متحد آید به تغییر آبی اقلیم در مصر و البته کنفرانس آبی سازمان ملل متحد در سال 2023 از فرصت‌های مناسبی هستند که ما باید از آنها درست استفاده کنیم. اطمینان کامل داریم که پیشوایان ائتلاف آب و اقلیم جهت متحد سازی منبع سعی و کوشش‌های جامعه جهانی و خصوصا رهبران سیاسی برای تحکیم و صورت بخشیدن به عملها در این سهمی ارزنده خواهد داشت. در این راه به همه ما برای کامیابی آرزو می‌نمایم. برای توجهتان یک جان تشکر. پس از نشست سیوم پیشوایان ائتلاف اوید به آب و اقلیم در شهر دوشنبه، نقشه چاره‌بینی‌ها اوید به برنامه همگرایی شده آب و اقلیم مهمه کرده شد. در جلسه علاهیده نمایندگان یک قطار دولت‌ها و سازمان‌ها حضور و طریق آنلاین اشتراک کرده نتیجه همایش‌های تا امروز برگزار شده را مورد تحلیل و بررسی قرار دادند. نورالدین قربان گزارش می‌دهد. جلسه مذکور در حاشیه کنفرانس دوم دوشنبه اوید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 دایر گردید. در کار جلسه نمایندگان جمهوری تاجیکستان، دبیر کل تشکیلات جهانی آب و هواشناسی، کره جنوبی، هلند، گروه بانک جهانی، شریکی گلوبالی آب اشتراک کرده اوید به مسئله های آب و اقلیم تاثیر پیامدهای تغییریابی اقلیم ملاحظه‌رانی کردند. همزمان به طور آنلاین نمایندگان از جزیره های مارشال، توگو، فنلاندیا، پارلمان جهانی جوانان اوید به مسئله های آب مصر، مراکش و نمیبیا شرکت ورزیده دایر به نقشه عمل پیشوایان ائتلاف آب و اقلیم فکر و عقیده های خود را بیان نمودند. اشتراکچیان ضمن سخنرانی دایر به نقشه عمل پیشوایان ائتلاف آب و اقلیم و سمت‌های اساسی فعالیت، تصدیق نقشه عمل و غیره اندیشه‌رانی نموده اینچنین محاکمه کشاد درباره عضویت و تشبس‌های پتانسیلی آینده و قدم‌های نوبتی را بررسی نمودند. ضمن نشست اعضای پنل پیشوایان ائتلاف و اقلیم درباره کارهای انجام دادهشان در سمت تطبیق آن تشبس‌هایی که در دایره این ائتلاف پیشبری میکنند معلومات دقیق دادند و همزمان لایحه نقشه عمل بررسی گشته. در نتیجه بعد بررسی و محاکمه رانی ها نقشه عملی مذکور تطبیق کرده شد.
мавриди зикр аст ки нақшаи амали эътилоф ин як дастури корие ҳаст ки натиҷаҳои назаррасро бо назардошти ташаббусҳои қаблан пешниҳод шуда дар бар мегирад ва ин дастури корӣ барои аъзои эътилоф ҷиҳати иқдомҳои минбаъда нигаронида шудааст. дабири кулли ташкилоти ҷаҳонии обу ҳавошиносӣ нақш ва мавқеи ҷумҳурии тоҷикистон ба хусус ташаббусҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмонро дар ҳаллу фасли масоили об тағйирёбии бо суръати иқлим дар сайёраро бузург арзёбӣ кард. натиҷаи аввалини кори пешвоёни эътилоф оид ба об ва иқлим бояд дар чаҳорчӯби конфронси созмони милали муттаҳид оид ба баррасии миёнамуҳлати иҷрои 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ки аз 22 то 24 марти соли 2023 ки дар Нью Йорк баргузор мешавад пешниҳод карда мешавад. ташаббусҳои дигаре ки дар дораи эътилофи мазкур ва пешбарӣ карда мешаванд ва ба нақшаи амал ворид карда шудаанд, ин яке аз онҳо ин ташкили низоми глобалии иттилоотӣ дар бораи об мебошад ки аз ҷониби ташкилоти умумии ҷаҳонии обу ҳавошиносӣ пешбарӣ карда мешавад ва чанд ташаббусҳои дигаре ки ҳастанд атрофи ҳамин ташаббус ҷамъ мегарданд. аз он ҷумла ташаббус дар бораи ҳамкориҳои фаромарзӣ байни кишварҳо, ташаббусҳо оид ба пешбурдани махзани маълумотию иттилоотӣ ва дар маҷмӯъ ҳамаи ин ташаббусҳо дар доираи ҳамин нақшаи амал гирдоварда шудаанд. сипас вазири энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон суханронӣ намуда аҳамияти масъалаҳои муҳокимашавандаро низ қайд намуда дар бораи нақшаву механизмҳои ҳалли мушкилоти об сухан кард. таъкид карда шуд ки панели сатҳи баланд оид ба об ва иқлим таҳти унвони пешвоёни эътилофи об ва иқлим соли 2021 аз ҷониби созмони умумии ҷаҳонии обу ҳавошиносӣ бо мақсади татбиқи ҳамаҷонибаи рӯзномаи глобалӣ оид ба об ва иқлим таъсис ёфтааст. аз замони таъсисёбӣ то ин ҷониб ду ҷаласаи эътилофи об ва иқлим баргузор гардида дар он роҳбарон ташаббусҳои асосии дар чаҳорчӯби ҳайати сатҳи баланд пешниҳодшударо ки ба ҳалли масъалаҳои об ва тағйирёбии иқлим нигаронда шудаанд мавриди баррасӣ қарор доданд. ҳамчунин роҳбарони эътилофи об ва иқлим ӯҳдадор гардиданд ки низоми глобалии иттилоотӣ оид ба захираҳои обро бо мақсади пурзур кардани холигиҳо ва интиқоли минбаъдаи маълумоти боэътимод ва иттилоотӣ амалӣ созанд. ман имрӯз дар шаҳри душанбе дар нишасти сеюми пешвоёни эътилоф оид ба об ва иқлим дар ҳошияи конфронси дуюми душанбе оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 доир гардид иштирок кардам. дар ҷаласа масъалаҳои муҳими ҳалталаби вобаста ба об ва тағйирёбии иқлим мавриди таҳлилу баррасии коршиносон қарор дода шуд. ҷумҳурии тоҷикистонро дар арсаи ҷаҳонӣ ба сифати кишвари пешоҳанг ва ташаббускори ҳалли масъалаҳои об ва мушкилоти норасоии он мешиносанд ва эътироф мекунанд. дар рафти вохӯрӣ нақшаҳо ва чораҳои минбаъда муайян карда шуданд. бояд гуфт ки ҷавонон дар чорабиниҳои имрӯза бахшида ба мушкилоти об фаъолона ширкат меварзанд ки ба татбиқи барномаю лоиҳаҳои муҳими ҳалли мушкилоти экологӣ мусоидат мекунанд ва лоиҳаҳои озмоишӣ ки ба ҳалли мушкилот дар ин самт мусоидат мекунанд низ баррасӣ шуданд. таъкид карда шуд ки метавон таваҷҷӯҳи ҷавононро ки ҳамчун қишри фаъолтарини ҷомеа ба ҳисоб мераванд ба масъалаи об ва иқлим ҷалб намуд, зеро онҳо низ метавонанд дар оянда барои дар амал татбиқ намудани ҳадафҳои рушд дар ин самт саҳми арзанда гузоранд. дар охир аз натиҷаи ҷаласаи пешвоёни эътилофи обу иқлим нақшаи чорабиниҳо оид бар рӯзномаи ҳамгироишудаи об ва иқлим тасдиқ карда шуд. нуриддини қурбон, аҳлиддини карим, маъруфи абдулло барои барномаи ахбор. дар асоси мувофиқаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва президенти ҷумҳурии ӯзбекистон муҳтарам шавкат мирзиёев ки дар доираи сафари расмии президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба ҷумҳурии ӯзбекистон ба даст омад, ҳаракати қатораҳои мусофиркашонӣ дар хатсайри роҳи оҳани Душанбе Самарқанд Тошканд Душанбе аз 20 июни соли 2022 оғоз мегардад. мусофирон метавонанд барои сафар тавассути қатора дар масири Душанбе Самарқанд Тошканд Душанбе аз хазинаҳои фурӯши чиптаҳои роҳи оҳани Тоҷикистон чиптаҳоро харидорӣ намоянд.
در دوره برگزاری کنفرانس سطح بلند بین المللی اوید با 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 ورزشگر مینا گلی و همراهان او از پیریخ بزرگ فیچنگ را دیدن کردند. همکارمون فاتح‌دین زمان نیز این گروه را همراهی نمود. جمهوری تاجیکستان در مسیر رشد مناسبت‌های بین‌المللی در حل بحران‌های آبی و اکولوژی در جهان جانبداری یافتن 4 تشبث جمهوری تاجیکستان در مسئله آب در سطح جهانی از آن شهادت می‌دهد که مسئله آب و اکولوژی در سیاست پیشگرفته تاجیکستان موقع مخصوص را اشغال نموده. اعلام گردیدن 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018 و 2028 که تشبث 4 جمهوری تاجیکستان در مسئله آب و اکولوژی میباشد ثابت نمود که تاجیکستان همچون دولت صاحب استقلال و جانبدار سیاست درهای باز همیشه به حل مشکلات جهانی، تأمین سیاره با آب تازه آشامیدنی و حل مسائل وابسته به تغییریابی اقلیم و پیشگیری از آب شدن پیریخ‌های جهان موقع یگانه و استوار داشته. جانبداری همیشگی همگرایی گسترده جامعه جهانی در این سمت می باشد. در دایره برگزاری کنفرانس دوم بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018 و 2028 زیر شعار تکان بخشیدن عملها و شریکی در ساحه ذخیره‌های آب در سطح‌های محلی، ملی، منطقوی و جهانی و برگزاری دو ماراتون بخشیده به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار و کنفرانس سازمان ملل متحد اوید به آب در سال 2023 دیرکتور جنرالی تشکیلات سیارس یعنی تشنگی مینا گلی و گروه نواربرداران و ژورنالیستان و همراهان آن که از نیمه دوم ماه می سال روان این جانب در برابر دو ماراتون به نواربرداری، تهیه فیلم و گزارش‌ها اوید به آب، سیاحی و جهانگردی، ثبات و آرامی و آموزش وضع اکولوژی و انسانی تاجیکستان مشغول می‌باشند. به منطقه شرق و جنوب تاجیکستان، ناحیه‌های لخشوونج سفر نموده از پیریخ بزرگترین کوهستانی آسیای مرکزی و جهان در مناطق خشکی که در ولایت مختار کوهستان بدخشان واقع گردیده است دیدن نمودند. پیریخ فیتچنگ که درازیش 77 کیلومتر را تشکیل می نماید امروز با عنوان نقطه آموزش وضع اکولوژی و پیریخشناسی دنیا توجه گروه‌ها و هیئت‌های علمی سازمان ملل متحد، فوند اقلیم سبز، روزنامه‌نگاران، سیاحان و جهانگردان و دیگر نهادهای آموزشی عالم را به تاجیکستان جلب نموده است. تاجیکستان منبع بزرگ پیریخ‌ها و آب‌های صاف و شیرین جهان است. اکوسیستم طبیعی کوه‌های بلند یخین که آن را پیریخ‌های نادر احاطه نموده‌اند، دریاهای همیشه جاری کوهستان که منبع آب نوشاکی و سبب سرسبزی وطن شما میباشند هرگز در یگان گوشه و کنار جهان دیده نمیشوند. ما این طبیعت رنگین که با هزاران مضمون در کوه‌های بلند آسیا واقع در تاجیکستان است بر رسانه‌ها و افکار عمومی جهان حتما معرفی و پیشکش خواهیم کرد. اینجا در اطراف قله بلند اسماعیل سامانی و منطقه های پهناور رودخانه های یخین، گنج های نهفته ذخیره های بزرگ آبی تاجیکستان، منظره های قطب شمال و جنوب را پیش نظر انسان جلوگر می گرداند. حالا در فصل تابستان هوای به شدت سرد و خاموشی طبیعت اینجا حکمران است. مهمانان که ساعتها فضای تاجیکستان و منطقه های دریاهای یخین کشور را تصویر برداری نمودند، تأکید کردند که جمهوری تاجیکستان ذخیره های بزرگ آبی آن و تشبث های سازندش در حل بحران های آبی و اکولوژی در سطح دنیا کاملا خیرخواهی و کمک برای بشریت است که از اقدام های شایسته و اراده سیاسی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بنیادگذار دیپلمات آب محترم امامعلی رحمان سرچشمه میگیرد. ماراتون دو با اشتراک شهروند استرالیا مینا گلی بخشیده به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 در مرحله نوبتی ادامه یافته یک ماراتون از ناحیه ورزاب تا شهر دوشنبه جریان گرفت. گزارش همکاران ما در این خصوص. شروع از 19 می سال جاری شهروند کشور استرالیا صاحبکار ورزشگر مؤسس و دیرکتور جنرالی
фонди сест ё худ ташнагӣ Минагулӣ дар Тоҷикистон қарор дорад ва дар тамоми шоуроҳҳои аҳамияти байналмилалӣ доштаи кишвари мо марафон ташкил менамояд. аз рӯи ҳисоб марафони нуҳуми ин хонуми варзишгар дар роҳҳои ноҳияи Варзо ва пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе роҳандозӣ карда шуд. خانم میناگولی حرکت خود را از آسایشگاه سراب ناحیه ورزا آغاز نمود. این شهروند استرالیا با تشکیل چنین ماراتن ها می‌خواهد توجه جامعه جهانی را با انتخاب طرز حیات سالم و مشکلات آب در منطقه و جهان جلب سازد. میناگولی نه تنها ترغیبگر طرز حیات سالم در جهان محسوب می‌شود، بلکه او یکی از نفرانی است که می‌خواهد جامعه جهانی نسبت تازگی آب، استفاده ثمرناک آن، تازه و آزاده نگاه داشتن محیط زیست نیز دقت اولین درجه روانه نماید. نهمین ماراتن ورزشگربانوی استرالیایی مسافه 42.2 کیلومتر را در بر می‌گرفت که شروع از ساعت 3 صبح تا 9 ادامه نمود. مورد ذکر است که شهروند کشور استرالیا صاحبکار ورزشگر میناگولی در تمام منطقه‌های تاجیکستان در مجموع 11 ماراتن انجام می‌دهد. ضمن صحبت او از مهمان‌نوازی تاجیکان اظهار خوشنودی نمودند. تاکید نمودند که تاجیکستان دارای طبیعت ناتکرار، آب‌های مصفا، کوه‌های سر به فلک کشیده بوده است و این کشور زیبا یکی از مملکت‌های سرگاه آب محسوب می‌شود. باید گفت که میناگولی با مقصد اشتراک در کنفرانس دومی بین‌المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین‌المللی عمل آب برای رشد استوار سال‌های 2018-2028 و تاجیکستان آمده است. قبل از شرکت در این چهاربینی سطح بین‌المللی سلسله ماراتن‌ها را در شهر و ناحیه‌های مختلف ولایت‌های سوغد و ختلان و ولایت مختار کوهستان بدخشان همزمان منطقه رشت نیز انجام داد. طور خود میناگولی اطلاع داد بعد از انجام سفرش به تاجیکستان او عزم دارد که به قطعه افریقا سفر نموده آنجا نیز با تشکیل چنین ماراتن‌ها تازگی آب، استفاده ثمرناک آن، انتخاب طرز حیات سالم را در بین مردم افریقایی نیز ترغیب سازد. این بانو پس از نهمین دوی ماراتنیش به دوی بین‌المللی تحت عنوان آب برای رشد استوار همراه شد که در پایتخت زیبا منظر کشورمان شهر دوشنبه برگزار گردید. در مکان آغاز چهاربینی نمایندگان و دانشجویان کشورهای خارجی نیز حضور داشتند تا با این تشبث بین‌المللی تاجیکستان همراه گردند. اینجا در تاجیکستان آب بسیار زیاد است. در همش اسیا در تاجیکستان بسیار زیاد است. به این وجه تاجیکستان در دنیای آب یک چشمه است. ما حالا در ماراتن بین‌المللی در کنار دیگر شهروندان آسیای مرکزی اشتراک میکنیم و ما ازبکستانیان همچون همسایه در تشبث‌های بین‌المللی تاجیکستان اشتراک مینماییم. پس از رسیدن میناگولی به موضع آغاز دوی بین‌المللی مدت چند او با اشتراکچیان دو گفتگو و عکس‌های خاطروی برداشت. همین طور همه چیز برای آغاز دوی بین‌المللی تحت عنوان آب برای رشد استوار آماده بود و اشتراکچیان در کنار میناگولی به دویدن شروع کردند. این دو به مسافه 6 کیلومتر دایر شده اشتراکچیان به سمت نوروزگاه پایتخت به حرکت در آمدند. یادآور میشه میناگولی روز 15 ایون وارد تاجیکستان شده تصمیم داشت در دایره 11 دوی ماراتنی مسافه بیش از 458 کیلومتر را بدود و تاکنون در منطقه‌های گوناگون ولایت سوغد، ولایت ختلان و ولایت مختار کوهستان بدخشان مسافه‌های گوناگون را با دویدن طی نموده است. او که فعال اجتماعی در زمینه حفظ محیط زیست به خصوص مشکلات آب در جهان می باشد، این دوهای ماراتنی خود را بخشیده به 10 ساله بین‌المللی عمل آب برای رشد استوار که با تشبث تاجیکستان راه اندازی شده است برگزار می نماید. تأکید می نماییم تشبث 10 ساله بین‌المللی عمل آب برای رشد استوار از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در رفت فورم هفتم جهانی آب در جمهوری کره ارائه شده. ماه دکمبر سال 2016 مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه را زیر عنوان 10 ساله بین‌المللی عمل آب برای رشد استوار برای سالهای 2018 تا 2028 با اتفاق آرای 177 کشور عضو سازمان ملل قبول نمود. در همین راستا است که دوی ماراتنی میناگولی و دوی بین‌المللی امروزه تشکیل شدند تا توجه بیش از پیش به موضوع مشکلات آب صورت بگیرد. در واقع اگر آب را منبع حیات بدانیم پس ورزش منبع حیات سالم است. بنابراین با برگزاری دوی ماراتنی و دوی بین‌المللی اشتراکچیان این دو موضوع را به هم درآمیختند تا برای حل مشکلات آب در سطح منطقه و جهان سهمگذار باشند.
дави байналмилалӣ бахшида ба 10 соли байналмилалии амал об барои рушди устувор дар обшори назди наврӯзгоҳи пойтахт ба анҷом расид. дар ин минтақа иштирокчиёни дави байналмилалӣ мавриди истиқболи гарм қарор гирифтанд. дар идома таи маросими минагулӣ аз дидаву шунидаҳо ва аз таассуроти худаш дар бораи сафараш ба тоҷикистон ва масоилу мушкилот ва буҳрони об дар ҷаҳон ва минтақа сухан гуфт. ҳоло замони амал фаро расидааст, зеро мушкили об рӯз аз рӯз дар саросари ҷаҳон амиқтар мешавад. масоили об на танҳо барои тоҷикистон, балки барои тамоми ҷаҳон муҳим аст. хурсанд аз онам, ки дар 10 солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор саҳм мегузорам. воқеан ҳам мо бояд аз ҳамин ҳоло барои ҳалли мушкилоти об амал кунем. беҳтарин роҳ истифодаи нерӯи варзиш аст, зеро варзиш маҳдудиятҳоро аз байн мебарад. варзиш ба мо ҳамкорӣ ва ҳамоҳангиро меомӯзонад. шояд мо ба хотири забон натавонем бо ҳамдигар гуфтугӯ дошта бошем, аммо метавонем ҳамроҳ бидавем, биҷаҳем, шино кунем ё ин ки муҳориба кунем. бинобар ҳамин нерӯи варзиш барои муттаҳид кардани инсонҳо бисёр зиёд аст. умедворам аз чунин нерӯ барои ҳалли мушкилоти об низ истифода мебарем. вақте ба тоҷикистон омадам, инҷо ба ман гуфтанд ки бахше аз қалбат инҷо хоҳад монд, аммо воқеият ин аст ки тоҷикистон барои ҳамеша дар қалби ман боқӣ хоҳад монд. дар анҷом ба минагулӣ ба хотири саҳмаш дар ҳалли мушкилоти об ва иштирокаш дар дави байналмилалии шаҳри душанбе ва марафонҳо дар қаламрави тоҷикистон аз номи раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ гувоҳиномаи махсус ва низ тӯҳфаҳои хотиравӣ супорида шуд. ёдовар мешавем дуюмин конфронси сатҳи баланди 10 солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор аз 6 то 8 июн дар шаҳри душанбе баргузор ва мушкилоту буҳрони об дар сатҳи ҷаҳон матраҳ ва баррасӣ мешавад. идомаи барномаи иттилоъоти ахбор. дар боғи фарҳангу фароғатӣ ба номи абулқосим фирдавсӣ бахшида ба рӯзи байналмилалии ҳифзи муҳити зист чорабинии экологӣ баргузор гардид. аз ин тадбири экологӣ хабарнигорони мо гузориш омода намуданд. дар боғи фарҳанги фароғатӣ ба номи абулқосим фирдавсии шаҳри душанбе рӯзи байналмилалии ҳифзи муҳити зист бо иштироки васеи сокинону меҳмонони пойтахт ҷашн гирифта шуд. тибқи нақшачорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе таҷлили рӯзи байналмилалии муҳити зист бо фароҳам овардани намоиши дастовардҳои корхонаҳои саноатӣ ки маҳсулотҳои аз нигоҳи экологӣ тоза бо технологияҳои навтарини замонавӣ истеҳсол менамоянд пешниҳод гашта, ҳамчунин дастовардҳои самти экологии донишгоҳу донишкада, литсейҳо ва муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳри душанбе ба маърази тамошо гузошта шуданд. ба шаҳрвандон имконият фароҳам оварда шуд ки аз намоиш фурӯш дидан карда маҳсулоти лозимаи худро дар ин намоишгоҳ пайдо намоянд. боиси фараҳмандист ки имрӯз пойтахти тоҷикистони соҳибистиқлол шаҳри душанбе симои хуштару замонавӣ гирифта, гулгашту хиёбон ва боғҳои фарҳангу фароғатӣ бо гулҳои тару тоза ва таъмини сарсабзии муҳити атроф ба худ таровати хушу гуворо касб кардааст. дар ҷумҳурии соҳибистиқлоли тоҷикистон аз соли 1994 инҷониб ин санъат бо шукӯҳ таҷлил карда мешавад. гуфта шуд ки бо мақсади баланд бардоштани маърифат ва тарбияи экологии аҳолӣ ба хотири рушди устувор ва фароҳам овардани шароити мусоид тавассути амалҳои муштараки экологӣ, ташаккули фарҳанги экологӣ дар байни аҳолӣ ва дигар ҷанбаҳои мусоидаткунанда барои ҳалли масъалаҳои муосири иҷтимоию экологӣ қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи барномаи давлатии маҷмӯи рушди тарбия ва маърифати экологии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 мавриди амал қарор дорад. ҳамчунин тазаккур дода шуд ки вобаста ба таъмини беҳдошти муҳити зист, сарсабзу шукуфон гардидани гулгашту хиёбон, шаҳраку маҳаллаҳо ва боғҳои фарҳангу фароғатӣ аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе корҳои назаррас анҷом дода шуда барои ба шаҳри гулрез табдил додани пойтахт бо қарори раиси шаҳри душанбе дар бораи гузарондани озмуни шаҳрии гулҳо душанбе шаҳри гулрез дар шаҳри душанбе эълон карда шуд. озмуни мазкур аз 5 номинатсия иборат буда ғолибони номинатсияҳои боғи беҳтарин, гулгашти беҳтарин, хиёбони беҳтарин, кӯчаҳои беҳтарин ва гулпарвари беҳтарин
дар чорабинии мазкур бо диплому ифтихорномаҳо қадрдонӣ карда шуданд. ҳамчунин дар охири чорабинӣ ба хотири болидагии рӯҳияи иштирокчиён барномаи фарҳангӣ фароғатӣ бахшида ба рӯзи байналмилалии муҳити зист бо иштироки ҳунармандони шинохтаи кишвар пешниҳод гардид. дар шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон низ бахшида бар рӯзи байналмилалии ҳифзи муҳити зист чорабиниҳои гуногун бо иштироки васеъи сокинон бахусус ҷавонону наврасон доир шуд. ҳамкорони мо дар ин хусус гузориш медиҳанд. бахшида ба рӯзи байналмилалии ҳифзи муҳити зист дар маркази вилояти хатлон чорабинӣ бо шукӯҳи маърифативу фарҳангӣ баргузор гардид. сараввал меҳмонон аз намоишгоҳи экологӣ ки дар он ҳамаи шаҳру ноҳияҳо ва ташкилоту муассисаҳо гӯшаҳои алоҳидаи худро ташкил карда тухмӣ, гулу буттаҳо ва ниҳоли дарахтони сояафкану ҳамешасабз, паррандаву ҳайвоноти нодир, расму мусаввараҳои табиати зебои диёр, макети гӯшаву мавзеъҳои табиии кишвар аз ҷумла обанбору нерӯгоҳҳои барқи обӣ ва маҳсули тахайюлу ихтирокории наврасони табиатдӯст иборат буд дидан намуданд. тавре мушоҳида мегардад сол аз сол бо иҷрои нақшаву ҳадафҳои барномаи давлатии маҷмӯии рушди маърифати экологии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 дар маҳал муносибат ва таваҷҷӯҳи сокинон ба ҳифзи муҳити зист бахусус ниҳолшинониву кабудизоркунӣ, беҳдошти муҳити атроф, тоза нигоҳ доштани манбаъҳои обӣ, ҳифзи олами набототу ҳайвонот ва тарбияи насли наврас дар ҳамин рӯҳия хубтару беҳтар гардида истодааст. дар қисмати тантанавии чорабинии имрӯза ёдовар гардиданд ки маҳз бо таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар даврони соҳибистиқлолии кишвар иқдомҳои бузург дар масъалаи беҳдошти ҳифзи муҳити зист ва об на танҳо дар сатҳи мамлакат балки дар миқёси ҷаҳон пешниҳоду мавриди амал қарор доранд. дар вазъияти муносиб ба як қатор мутахассисони соҳа ва кормандони дигар ташкилоту идораҳо ки бо фаъолияти назарраси худ дар баргузории чорабиниҳои самти ҳифзи муҳити зист бахусус ниҳолшинониву кабудизоркунӣ, аксияҳои тозагии маҳал ва соҳил, озмунҳои гуногуни экологӣ миёни ҷавонону наврасон ва дар маҷмӯъ баҳри баланд бардоштани маърифати экологии сокинони вилоят саҳми арзанда гузоштаанд, бо диплом ва сипосномаву ифтихорномаҳо қадршиносӣ гардиданд. Таварали соҳибназар, Парвизи Сафар барои барномаи ахбор. дар вилояти Суғ ба муносибати рӯзи умумиҷаҳонии ҳифзи муҳити зист чорабиниҳои экологӣ, маърифатӣ ва фарҳангӣ ташкил гардиданд. ҳамкорамон Равзали Раҳмон аз ҷараёни ин чорабинӣ гузориш медиҳад. рӯзи умумиҷаҳонии ҳифзи муҳити зист бо мақсади ҷалби бештари таваҷҷӯҳи одамон ба ҳифзи муҳити зист, проблемаҳои экологии сайёра ва иштироки аҳли ҷомеа дар ҳифзи муҳити зисту ҳаллу пешгирии мушкилоти экологӣ баргузор карда мешавад. дар чорабинии маърифати фарҳангӣ, ҳифзи муҳити зист, рисолати бузурги инсонӣ бо иштироки намояндагони кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурӣ, мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд, намояндагони ташкилоту муассиса ва аҳли ҷомеаи вилоят дар шаҳри Хуҷанд таъкид ёфт ки тозагии муҳити зист ва пешгирию ҳалли проблемаҳои экологӣ аз саҳми давлатҳо, созмонҳо, муносибати дурусту оқилона ба табиат, захираҳои табиӣ ва иштироки фаъолу мавқеи шаҳрвандон вобаста мебошад. дар чорабинӣ саҳми кормандону мутахассисони сарраёсати ҳифзи муҳити зисти вилояти Суғд, ҳамкориҳо бо мақомоту идораҳо, бо аҳли ҷомеа, баландбардоштани маърифати экологии аҳолӣ ва ҳамаи дигар чорабиниҳо омилҳои таъмини ҳифзи муҳити зист арзёбӣ гардид. гурӯҳи калони мутахассисони сарраёсат ва раёсатҳои ҳифзи муҳити зист дар вилоят ва шаҳру ноҳияҳои вилоят, роҳбарону мутахассисони корхонаҳои муассисаҳо, намояндагони созмонҳо, ташкилоти ҷамъиятӣ, воситаҳои ахбори омма барои иҷрои вазифаҳо, тавсеяи ҳамкориҳо, саҳмгузорӣ ва тарғиби сиёсати давлатии экологӣ бо сипосномаю ифтихорнома ва тӯҳфаҳои кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва сарраёсати ҳифзи муҳити зисти вилоят қадршиносӣ гардиданд. ба ифтихори рӯзи умумиҷаҳонии ҳифзи муҳити зист барномаи фарҳангии аҳли ҳунари вилоят доир карда шуд. дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд баҳри ҳифзи замин, об, ҳавои атмосфера, ҳифзи олами ҳайвоноту наботот, муносибат ба партовҳо, пешгирӣ аз оқибатҳои дигаргуншавии иқлим ва ҳалли масоили экологӣ ба таври доимӣ чорабиниҳо амалӣ карда мешаванд. баргузории чорабиниҳои тозагии маҳал, тозагии соҳил, ҳавои тоза, иштироки сершумори одамони касбу кор ва синну соли гуногун шаҳодати мавқеи фаъоли аҳолӣ баланд гардидани маърифати экологӣ мебошад.
ҳамкории сарраёсати ҳифзи муҳити зисти вилояти суғд бо ташкилоту муассиса корхонаҳо ва аҳли ҷомеа аз самтҳои муҳиму асосӣ баҳри ҷалби ҳамагон ба ҳифзи муҳити зист буда чорабиниҳои баландбардоштани маърифати экологии аҳолӣ дар доираи қонун ва консепсияҳои баландбардоштани маърифати экологии аҳолӣ маҳсуб меёбад. сарраёсати ҳифзи муҳити зисти вилояти суғд раёсатҳои он дар шаҳру ноҳияҳои вилоят дар тадбирҳои ободонию кабудизоркунӣ саҳми хоса доранд. дар баробари ташкили маъракаҳои ниҳолшинонӣ таъмин бо ниҳолҳо тавсияҳои мутахассисон оид ба интихоби наву намуд тарзи шинонидан таъмини сабзиши ниҳолҳо аз нақши арзандаи кормандони ҳифзи муҳити зист дар сабзу хуррам намуданӣ мавзеъи маҳал мебошад. чорабиниҳо ба ифтихори рӯзи умумии ҷаҳонии ҳифзи муҳити зист бори дигар мавқеи фаъоли тоҷикистонро дар ҳалли масоили ҷаҳонию минтақавии экологӣ нишон медиҳад ва ҳамагонро дар фаъолнокӣ баҳри ҳифзи табиат ҳидоят менамояд. идомаи ахбор гузарондани ярмаркаи ҷойҳои холии кор барои огоҳӣ пайдо намудани шаҳрвандон ба ҷойҳои корӣ ва ба вазифаҳои дилхоҳу мувофиқи худ ба кор ҷалб кардани корҷиён муҳим мебошад. дар шаҳри Хорух ярмаркаи ҷойҳои холии кор ва вазифаҳои озод баргузор гардид. гузориш дар ин хусус. дар сиёсати давлату ҳукумат ҷумҳурии тоҷикистон танзими муносибатҳои меҳнатӣ рушди бозори меҳнат ва бо шуғли таъмин намудани аҳолӣ мавқеи асосӣ дорад. мутобиқи таҳлилҳо сатҳи касбияти коргарон ҳанӯз ба талаботи бозори меҳнат ҷавобгӯ набуда ин масъала ба ислоҳоти ҷиддӣ ниёз дошта зарурат ва талабот барои ҷорӣ намудани омӯзиши садҳо ихтисоси дигар вуҷуд дорад. ба ин манзур ҳайҳати роҳбарон ва кормандони масъули сохторҳои марбутаи вазорати меҳнат муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати иҷрои нақшаи корӣ дар заминаи бокор таъмин намудани аҳолӣ бо ҷои корӣ ва вазифаҳои озод ба маркази маъмурии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон шаҳри Хорух сафарбар гардида ярмаркаи ҷойҳои кории холиро баргузор намуданд. дар гӯшаи алоҳида бахши хадамоти назорати давлатӣ дар соҳаи меҳнат муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон омода аст ки барои таъмини ҷавобҳои дахлдор ба суолҳои корҷоён оиди фаҳмондадиҳии талаботи қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи меҳнат талаботи санадҳои меъёрии ҳуқуқии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон оид ба таъмини баробарии ҳуқуқҳои тарафҳои муносибатҳои меҳнатӣ таъмини кафолатҳои конститутсионӣ ба меҳнат ва риояи ҳуқуқҳои меҳнатии шаҳрвандон ба онҳо маслиҳатҳои дахлдори ҳуқуқӣ машваратҳо ва корҳои фаҳмондадиҳиро низ анҷом диҳад. дар ярмарка 25 ташкилоту муассисаҳои дар шаҳр ва ноҳияҳои вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон фаъолият дошта даъват шуданд ки 454 адад ҷойҳои кори холӣ ва вазифаҳои озод барои шаҳрвандони бекор ва дигар табақаҳои ниёзманди аҳолӣ пешниҳод карда шуданд. дар ин ярмаркаи ҷойҳои кори холӣ ва вазифаҳои озод дар соҳаи нақлиёт ва алоқа 3 ҷойи кори холӣ, маориф ва фарҳанг 60 ҷой, тандурустӣ 68 ҷой, хоҷагии манзилию коммуналӣ 3 ҷой, дар дигар соҳаҳо 176 ҷойи кори холӣ барои табақаҳои ниёзманд пешниҳод гардиданд. ҳайҳати роҳбарон ва кормандони масъули сохторҳои марбутаи вазорати меҳнат муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон бо масъулони агентҳо ва сохторҳое ки дар ярмарка номгӯи ҷойҳои кори холиро пешниҳод намуданд суҳбатҳо намуда дар самти бошуғл фаро гирифтани аҳолӣ ва сафарбар намудани шаҳрвандон барои муҳоҷирати меҳнатӣ тавсияҳои судмандро анҷом доданд. дар шаҳри Хорух шашум маротиба шудааст ки ярмаркаи ҷойҳои кории холиро мо гузаронда истодаем. бо ният дорем ки боз то охири сол то 5-6 та ярмаркаи ҷойҳои кории холӣ дар шаҳри Хорух гузаронда шавад. дар ярмарка субъектҳои хоҷагидоре ки барои интиқоли қувваи корӣ ба хориҷи кишвар машғуланд ҷойҳои кории холӣ дар хориҷи кишвар мавҷуд бударо бо нишон додани андозаи музди меҳнат ва талабот ба сатҳи малакаи маҳорати мутахассисон ба шаҳрвандони бекор пешниҳод намуданд. филиали муассисаи маркази таълимии калонсолони тоҷикистон дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон дар 3 сам фаъолият дорад ки барномаи мусоидат ба шуғли аҳолӣ ҳадафи аслии ин марказ мебошад. инчунин барномаи шаҳодатномакунонии малакаҳои шаҳрвандон ё валидатсия ва барномаи худ маблағгузор аз самтҳои фаъолияти маркази таълимии калонсоло маҳсуб ёфта дар ин замина дар ярмарка 46 намуди ихтисос пешниҳоди бекорон гардонда шуд ки онҳо метавонанд ба курсҳои кӯтоҳмуддат фаро гирифта шаванд. маркази таълими калонсолони ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри Хорух имрӯз яъне ҳунарҳои волои бонувони черадастро ба маърази тамошо гузоштанд ва маркази таълими калонсолони шаҳри Хорух
اساسا با نمایندگی های نوعی اشخاشین و نوعی مرغاب امروز با 26 اختصاص کار و فعالیت نموده ایستادند و ما کوشش به خرج می‌دهیم که هرچند بیشتر یعنی بانوان بشغل را با هنرآموزی یعنی فرا گیریم. قید گردید که هدف برگزار نمودن یارمارک پیشنهاد جایهای کاری خالی از طرف کارفرمایان و مقامات محلی و شغل اهالی به کارجویان میباشد. در این سمت استراتژی‌ها و کانسپسی‌های علایده در قانونگذاری جمهوری تاجیکستان به تصویب رسیدند که برای فراهم ساختن شرایط کاری زمینه واقعی را انجام می‌دهند. در زمان استقلال دولتی امکانیت فراهم گردید که قانون‌های ملی با منفعت ساکنان مملکت قبول گردند. قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان از جمله چنین قانون‌ها میباشد که در دوام 15 سال تطبیق برای نیکو احوالی مردم و پیشگیری خرافات و زیاده‌روی سهم نظارت گذاشته است. گزارش نوبتی در این خصوص. در شهر دوشنبه بخشیده به 15 سالگی قبول قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان چاره‌بینی تحت عنوان ثمره قانون ملی برگزار گردید. گفته شد که بیشک قبول قانون مذکور یکی از مهمترین اقدامات پیشوای ملت در راه احیای فکری و فرهنگی اجتماعی و اقتصادی دولت ما می باشد، زیرا تطبیق این قانون باعث کاهش سطح کمبزاعتی، پاکسازی افکار مردم از خرافات و بهبودی زندگی اجتماعی اهالی گردیده است. همزمان ذکر گردید که وضع سیاسی و بحران‌های شدید اقتصادی 10 ساله اخیر، تغییریابی اقلیم و مشکلات غذا روبرو آمدن کشورهای بیشتر دنیا بار دیگر هشدار می‌نماید که در برابر دولت و حکومت خود اهالی هر یک عائله هم برای در سطح معتدل نگاه داشتن روند روزگار تدبیرها اندیشند. از این لحاظ با تکیه با دستور و مشورت‌های پیوسته و سودمند پیشوای ملت باید هر یک وجب زمین مقصدناک استفاده گردد. همزمان اشتراکچیان چاره‌بینی اوید به ثمره قانون ملی فکر و نظر خویش را بیان نمودند. در اتفاق نویسندگان تاجیکستان کتاب تازه نشر ادیب جوان رودابه مکرم رونمایی گردید. همکاران ما از جریان چاره‌بینی گزارش آماده نمودند. در تالار خرد اتفاق نویسندگان تاجیکستان رونمایی کتاب تازه نشر اشعار شاعر شناخته رودابه مکرم نوای رود کوهستان برگزار گردید. در محفل گفته شد که شعر هر شاعر به مثل فرزندش عزیز است و در اتفاق نویسندگان رونمایی کتاب‌های تازه نشر ادیبان به عنعنه درآمده است. مجموعه‌ای که ما حالا در دست داریم نوای رود کوهستان نام داشته در نشریه ارگراف به چاپ رسیده است. در این کتاب شعرها در هر موضوع است، هم در باره زندگی مردمی کوهستان، هم در باره صاحب استقلالی ما، هم در باره آن ظفرهایی که ما طول دوران صاحب استقلالی به دست آوردیم، درباره این هم درباره عشق است. عموما همه موضوعی که در ادبیات هست در شعرهای او تجسم یافته است. مجموعه مذکور کتاب ششم رودابه مکرم باشد. چنانچه از محتوای کتاب برمیآید توجه شاعر به موضوعهای وطن، استقلال، وحدت، ترنم صلح و دوستی، آبادی دیار و عشق بیشتر است. در اشعار تازه نشر تشبیهات و تلمیحات زیاد به چشم می‌رسد. مثلا شعر نمای برف سراپا تصویر است و شاعر توانسته است که منظره زمستان را خیلی ریزکارانه تصویر نماید. در محفل همزمان بیت‌های زیادی شاعر را هم از لحاظ محتوا و هم از حیث ساختار تحلیل و بررسی کردند. محفل شعر و رونمای کتاب تازه نشر نوای رود کوهستانی رودابه مکرم خیلی خاطرمان برگزار گشت. موضوع دیگر در شهر لوکان جمع‌آوری سبزوات تر و تازه، غله‌دانگی‌ها و میوه‌های شهدبار شروع گردیده ساکنان در برابر احتیاجات داخلی همزمان صادرات محصولات به خارج مملکت را به راه ماندند. الکی بیش از 60% نقشه صادرات در شهر لوکان تامین گردید. از شهر لوکان عبدالرزاق عزیز گزارش می‌دهد.
در شهر لیوکان جمع‌آوری حاصل باغ‌ها از جمله میوه‌های شادبار و دیگر سبزیجات تر و تازه شروع گردید. کشاورزان احتیاج و نیاز خویش را تامین کرده محصولات اضافه را به خارج کشور صادرات می‌کنند. طوری در کارخانه بویدی دولتی زیغیرتی شهر لیوکان اطلاع دادند الکی جمع‌آوری غله و خوراک چربا را آغاز کرده روزهای نزدیک به جمع‌آوری حاصل کارتوشکا و پیاز شروع می‌کنند. طوری اظهار داشتند شهر لیوکان محصولات استحصال شده را به خارج کشور صادرات کرده درآمد خوب اقتصادی به دست می‌آورند. در جماعت دیهاتی وحدت حاصل سیب و زردآلو خوب به نظر رسیده کشاورزان در قیده‌های خالی شده به کشت زراعت تکراری شروع می‌کنند. در جماعت دیهاتی وحدت شهر لیوکان 243 گکتار زمین‌های کشاونده میباشد که از این 100 گکتارش زمین‌های غله‌دانگی الکی در روزهای نزدیک ما غله رو با پورگی اون داشته و حاصل تکراری رو کشت می‌کنیم و در حدود جماعت دیهاتی وحدت الکی 60 تن پیاز به خارج کشور صادرات کرده شد و کشاورزان حدود جماعت کوشش دارند که زمین‌های نزدی اولگی و زمین‌های خوجگی حدود جماعت را ثمره‌ناک و عاقلانه استفاده برند. در جماعت دیهاتی گلستان جمع‌آوری میوه و دیگر نوع محصولات ادامه داشته کوشش می‌کنند که محصولات تیار را به خارج کشور صادرات کنند. در جماعت دیهاتی گلستان در میدان قریب 1000 گکتار دو نوع پخته وطنی پرورش کرده می‌شود که عین زمان نشونمای خوب و دلپذیر دارند. دهقانان به غذادهی دوم زراعت آغاز کرده الکی در میدان 700 گکتار 250 کیلوگرمی نوری‌های آزوتی تامین نمودند. در حدود جماعت دیهاتی گلستان 1080 گکتار زمینی پخته می باشد. سال گذشته با موفقیت و سربلندانه نقشه را اجرا کرده بودند. این سال هم کوشش میکنیم که با سر بلند نقشه را اجرا کنیم. سالی روان بنابر مساعد آمدن آب و هوا در ناحیه ظفرآباد در میدانی نزدیک به 30,000 گکتار کشت زراعت گذرانده شد. از این مقدار 14,000 گکتارش را میدان کشت پخته تشکیل می‌دهد. گزارش همکاران ما در این خصوص. سربارشی اسد زیاد و آب و هوای مساعد ماه‌های اپریل و می سال روان فعالیت پرجوش خروش پخته‌کاران را رونق تازه بخشید. کشاورزان همه شکل‌های خواجگی‌داری ناحیه ظفرآباد با استفاده از فرصت‌های مناسب روزهای آفتابی فصل بهار در میدان 14,000 گکتار کشت با برکتی پنبه‌دانان دایر نموده امروز با کارکرد نرمسازی و یگانه‌کنی قطعه‌ها شغل می‌ورزند. به عقیده عالمان ساحه و متخصصان صاحب تجربه طبق طلبات قاعده‌های پیشرفته آگروتکنیکی پس از باران‌های پی در پی می‌باید پیوسته به نرم‌کنی زیر نهالان پخته مشغول شد. نرمسازی نخستین 10-15 سانتیمتر دور از بیخ نهال گذرانده می‌شود. مکانیزاتوران و کارگران کاپیراتیو استحصالی تجارتی، سهامداران خواجگی‌های دهقانی جماعی، انفرادی و عائلوی هنگام کلتیواسیون پخته‌زار با قاعده‌های آگروتکنیکی جدی رعایت نموده دوره به دوره نرم‌کنی زیر نهالکان پخته نورسته را تا حد آخرین به اتمام می‌رسانند. طبق نشاندهنده‌های فوری و آماری تا امروز کوچک‌های نورسته همه میدان‌های پخته‌زار از یگانه‌کنی و نرمسازی نخستین برآورده در زیاده از 10,000 گکتار پخته‌زار آذوقه‌دهی یکم به انجام رسانده شده است. نظر به تاکید عالمان ساحه زراعتکاری و متخصصان ساحه پخته‌کاری پس از آبیاری پخته‌زار نرمسازی زیر نهالان گذرانیده آذوقه‌دهی اول با استفاده از نوری‌های مینرالی آزوتی به انجام رسانده می‌شود. پخته‌کاران دلاوری همه شکل‌های خواجگی‌داری ناحیه طبق طلبات قواعد پیشرفته آگروتکنیکی به هر گکتار نکم از 150 کیلوگرم آذوقه آزوتی پاشیده با این وسیله بلندشوی قد و مستحکم گردی نهال‌های پخته را تامین می‌سازند. دوره دوم آذوقه‌دهی پیش از آبیاری نوبتی و نرمسازی زیر نهالان پخته توسط استفاده نوری‌های فسفوری دایر کرده می‌شود. طبق طلبات در این دوره نیز به هر یک گکتار نوری‌های فسفوری پاشیده می‌شود. با تاکید عالمان ساحه همردیف با استفاده نوری‌های فسفوری می‌باید نوری‌های کلیگی را نیز عملی نمود. زیرا نوری‌های معدنی کلیگی کرم و حشرات در زمین محفوظ مانده و کرم غوزه و ضرررسان‌های دیگری به اوج پخته مانع می‌شده را نابود ساخته کفیل گرفتن محصول بلند می‌شوند. هدف این عمل‌ها تامین گل و شانه‌بندی نهالان پخته از ریزش بر محل نگاه داشتن آنها و پیشگیری پیداشوی کرم غوزه شمرده می‌شود. مورد تذکر است که امروز معرکه یگانه‌کنی آبیاری و نرمسازی بیخ نهال‌ها و آذوقه‌دهی پخته‌زار در همه شکل‌های خواجگی‌داری 5 جماعت دهات ناحیه ظفرآباد گسترده راه اندازی شده است. مضبوط بابازاده از ناحیه ظفرآباد برای برنامه اخبار.
дар ноҳияи рашт давоми солҳои охир дарёи сурхоб садҳо гектар заминҳои кишоварзиро хароб намуда бо фаро расидани фасли баҳор ва зиёдшави об хавфи канда шудани сарбанди ду каналу роҳҳои мошингард ва заминҳои кишт пеш омадааст. гузориши Эдигули Маҳмуд аз ноҳияи рашт. заминҳои кишти зироатҳои кишоварзии аҳолии деҳаи ҷафри ноҳияи рашт асосан дар соҳили дарёи сурхоб ҷойгир мебошанд. солҳои қаблӣ ин заминҳоро мардум бо мақсади таъмини рӯзгори хонаводаашон киш намуда ҳосили фаровони картошка, ғалла ва дигар намуди зироатҳоро истеҳсол мекарданд. баъдан солҳои охир зиёд шудани маҷрои дарёи сурхоб боиси шуста бурдани масоҳати заминҳои кишт гардида айни ҳол зарурати соҳил мустаҳкамкунӣ пеш омадааст то маҷрои об ба заминҳои кишт зарар нарасонад. дар ҳамин мавзеъ зиёда аз 100 гектар заминҳои обод шуданд соли 86 ки мардум аз ин истифода мебурданд ва баъдтар инҷа дамба рехтан, масалан яъне ҳимоя кардан барои нашустани он замине ки бунёд шуда буд. вале бо мурури замон чун соҳили сурхоб дар рашт ҳукмрон аст, ҳазор гектар замин зери ҳукми дарёи сурхоб аст. имсол мехоҳад самча дигар мекунад, як қисми замина мезанад, соли дигар тараф. вале ҳамин дамбае ки сохта шуда буданд ба хотири ҳимояи 100 гектар замини корам аввалин бор ҳамагӣ 20 метр зарар расонда буд. вақте мо муроҷиат кардем касе ба дод мо нарасид. оҳиста оҳиста ин 20 метр ба 50 метр расид, ба 100 метр расид ва имрӯз зиёда аз 1000 метр дамбара об шуста буд ва як қисми 100 гектар замине ки бунёд шуда буданд қисми зиёди қариб 40% ин замина дарёи сурхоб шуста бурд. дар ноҳияи рашт бештари заминҳои кишт аз дарёи сурхоб тариқи каналҳои хуҷҷорӣ обёрӣ карда мешаванд. аз ҷумла аз ҳисоби канали 8 километраи деҳаи Қалъанак зиёда аз 100 гектар заминҳо обёрӣ шуда. соли 2014 маҷрои дарёи сурхоб аз меъёри муқаррарӣ баланд шуда 40 гектар замини киштро ба санглох табдил додааст. канали 50-солагии Тоҷикистон бо дарозии 5 километр ҳамасола 180 гектар заминҳои кишт ва боғҳои ҷамоати деҳоти навдиро обёрӣ мекард. мутаассифона бар асари баланд шудани маҷрои дарёи сурхоб зиёда аз 800 метри сайдии муҳофизатӣ канда шуда чанд соли охир каналу пойгоҳи обкашӣ пурра кор намекунанд. пойгоҳи обкашӣ 50-солагии Тоҷикистон аз 7 агрегат иборат буда 2 агрегати он дар ҳолати корӣ қарор дошта. барои таъмири агрегатҳои боқимонда маблағи зиёде зарур аст то иншоот пурра фаъолият намояд. дар шафати дарёи сурхоб барои таъмини заминҳои кишт ва майдони боғоти аҳолии деҳаи Лоёба 3 насоси обкашӣ бунёд карданд то 70 хоҷагӣ аз оби он истифода баранд. аммо офати табиӣ ин насосҳои обкаширо пурра харобу валангор намуд. аз рӯи маълумоти идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрии ноҳияи рашт аз ҳисоби пойгоҳҳои обкашӣ ва каналҳо қариб 2000 гектар замин обёрӣ карда мешаванд. аз зеро таъмиру барқарор намудани иншооти обрасонӣ метавонад ба рушди соҳаи кишоварзӣ манфиати бештаре расонад. Эдигули Маҳмуд, Додарҷони Мирзозода, барои барномаи ахбор аз ноҳияи рашт. кишоварзони ноҳияи восеъ ҳар сол аз ҳисоби сабзавоти барвақтӣ аз ҷумла пиёз ҳосили фаровон гирифта даромади хуби иқтисодӣ ба даст меоранд. ба ин восила самдорон аз ҳар қитъа замин самаранок истифода бурда дар таъмини амнияти озуқавории мамлакат саҳм мегузоранд. гузориш дар ин хусус. дар ноҳияи восеъ зиёда аз 3500 хоҷагоҳи деҳқонии инфиродӣ фаъолият доранд. ин хоҷагиҳо асон бо сабзавоткорӣ ва ғаллакорӣ ва пахтакорӣ машғул мебошанд. аз рӯи таҷрибаи мутахассисони соҳиб таҷриба дар хоҷагиҳои деҳқонии ноҳияи мазкур намудҳои наву серҳосили сабзавот кишт карда мешавад. гузаштан ба шаклҳои нави хоҷагидорӣ имконият дод ки истеҳсоли сабзавот зиёд гардад. кишоварзон аз ҳар порча замин самаранок истифода бурда истеҳсоли маҳсулоти ниёзи аввалро мувофиқи талаботи бозор барҳо монданд. барои ҳосили дилхоҳ ба даст овардан кишоварзон корҳои агротехникӣ ва дигар тадбирҳои муҳимро амалӣ менамоянд. ин сол бо ин мақсад парвариши пиёзи сибир ба роҳ монда шудааст. дар иҷрои ин кор саҳми ҷамоати деҳотӣ ба номи Абдӣ Авазов назар расад. 2100 гектар замини обӣ дорем
аз ҳамин 1300 гектараш пахта киш кардагӣ аст. боқимонда заминҳон ба сабзавоткорӣ машғуланд. хеле ки шумо дидестуден нашунамои пиёзи сибир хуб аст. мо имсол дар ҷамъияти Абди Авазов 50 гектар пиёз киш кардагӣ ҳастем. ҳосилнокиш хеле ҳам хуб аст. дар оянда нақша дорем ки ин намуди пиёзро майдонша зиёдтар кунем. ҳоло дар тамоми бахшҳои кишоварзии ноҳияи восеъ кор тибқи нақша идома дошта, хоҷагидорон саъи кӯшиш намуда истоданд ки дар таъмини амнияти озиқавории мамлакат ҳиссагузор бошанд. ҳикматулло ҳусейнзода аз ноҳияи восеъ барои барномаи ахбор. барномаи иттилоотии ахборро идома медиҳем. эълон шудани 20 солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф аз ҷониби пешвои миллат боиси густариш ёфтани илмҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ мегардад. шарҳи бештари мавзӯъ дар гузориши Иброҳим Назруллозода. имрӯз дар филиали донишгоҳи давлатии Москва ба номи Ломоносов дар шаҳри Душанбе бахшида ба 20 солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф конференсияи илмию назаравии устодон ва профессорон баргузор шуд. зимни ифтитоҳ иброз доштанд ки филиали донишгоҳи давлатии Москва ба номи Ломоносов дар шаҳри Душанбе дар радифи дигар муассисаҳои таҳсилоти олии мамлакат дар самти тайёр намудани мутахассисони соҳаҳои гуногуни мамлакат нақши муҳим мегузорад. дар конференсияи мазкур дар мавзӯи баъзе масъалаҳои мубрами таълимии математика, тайёрии илмӣ, методии омӯзгорон ҳамчун субъекти муҳими таълиму тарбия, хусусияти ҳамгироёнаи технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ бо системаи маориф маъруза намуданд. филиали донишгоҳи дар шаҳри Москва дар Душанбе иқдоми хеле хуб аст. якчанд олимон омаданд нози конференс мешавад. яъне конференс баҳсҳо мешавад. махсусан ҳамин конференсҳо мешавад олимон ба якдигар баҳс мекунанд, проблемҳои нав пайдо мешавад ва дар ин замина бо ҷавонон иштирок мекунанд, докторантҳо ҳастанд, бо масъалаи нав пайдо мешавад. зикр шуд ки дар донишгоҳ барои ба илмҳои дақиқ фаро гирифтани донишҷӯён барномаҳо амалӣ мегарданд. ёдовар мешавем ки бо фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон солҳои 2020-2040 20 солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф эълон гардидааст. ҳадафи чоруми стратегии мамлакат саноатикунонии босуруати кишвар мебошад. бо ин мақсад истифодаи технологияи муосир дар тамоми соҳаҳои иқтисоди миллӣ густариш ёфта, тафаккури техникии аҳолӣ дар навбати аввал ҷавонон тақвият дода шуда барои пешрафти илмҳои бунёдӣ ва техникию технологӣ фазои мусоид фароҳам оварда мешавад. Назлозода Иброҳим Баҳодури Қурбон, мақсади мақсад, ахбор. бинандаҳои гиромӣ, ин буд нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор. бароятон беҳтарин хушиҳои зиндагиро таманно дорем.